पूरा आज का जन साड़ी में देखा दाम भी बहुत कम है, देखवार के भी बहुत सुंदर धमाका है। ये देखो साड़ी तार धड़ी भी देखो, इधर आर भी धड़ी माने আছে धड़ी कम আছে पूरा बहुत सफा दिया गया ना 3000 कम होला নাই খালি মাত্র 1600 पूरा धमाका ऑफर 1600 सावित्री ब्रतर धमाका ऑफर मात्र 1600 টাকা দেখো কিতে বড়িয়া সফট ডিজাইন ধড়ি কম থাকরি 1600 খালি 1600 দেখুন তার ডিজাইন কোয়ালিটি দেখুন। এটা ফের দেখো মাছ ধড়ি ফের ডবল ধড়ি সে 10 ইঞ্চি ধড়ি 10 ইঞ্চি ধড়ি টাইপ আছে। এটা খালি 1600 এটা भी 1600 বিশ্বাস না দেখো এটা তার আঁচল আঁচলে দেখুন মাছ ধড়ি হইছে ফের সব হইছে আর তার বডি দেখুন এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 1600 মাত্র তার সবটাইছে। এছাড়া একটা নোয়া স্টার দেখুন নোয়া স্টার আজরা সব হাইলাইট করো তিনটা স্টার আছে দেখুন তার কলার কম থেকে ডিজাইন भी দেখুন গছ পত্র আছে পুরো লহটে আছে দেখুন। এটা তার আঁচল भी দেখুন ফুল আঁচল দেখুন আজরা যেটা লাগুছে খাস শাড়ি না বসুন এটা শাড়ি এটা আঁচল এটা তার বডি দেখুন এক নম্বর 8500 মাত্র 8500 এটা भी করে ব্লাউজ পিস ওয়ার वाला 10 इंची धड़ी दे फिर प्लेन बॉडी আছে फिर कुंभ फेरा मन पड़िছে आइरा फिर वार গছে দেখামি এটা আঁচল এটা তো 8000 দিবা নাই কম আছে 6700 মাত্র গ্রাহক না খুশ মই হেনতা বলছি মাত্র 6700 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার वाला একটি ডিজাইন ব্লাউজ পিস ওয়ার भी আছে খুশ হইবে দেখুন জেনা খুশ হইবে বার বার আইবে যে হটা মতে ভাল লাগছে যে কিছু না গ্রাহক লাভ না সস্তা না হ্যাঁ বেশ কষ্টলি দেথরা বা যেহেতু সাবিত্রী ব্রত নিজে লাগবে দেখুন গুটে লাগবে নেবে সেদিলে দেখুন আঁচল দেখুন কত আঁচল পড়িছে যে মারবার পুরো শাইনিং আছে আঁচল দাম भी কানা হচ্ছে খালি 4300 এটা তো আমি 6000 দিবা পুরো 1 পুরো সলিড পলিশ লাগুছে পুরো একদম ডেরিয়ার গুটা কালার ভুইয়া শাইনিং মারা পরে শাইনিং वाला কালেকশন দেখুন এটা গুটা দেখুন ভিডিও দেখে দউছে এটা বহুত টেস্ট গলা আর ফির भी মতে যেকি অর্ডার আছে কি নাই যে আগ কহবা সেটা দেমি মাকি অর্ডার আছে এটা তার আঁচল এটা তার বডি দেখুন কেনতা দিসু যে দেখুন কেনতা বুনিছে বুন করে পুরো যদি কম্পিটিশন জিবালা প্রাইস জিতি করে আবা পুরো জিতি করে আবা 9000 টাকা দেখুন सबको जुहार ऑफर तरह स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के आज भी फेर गया पहुंचली रेमुंडा गार 33 वर्ष एक्सपीरियंस संबलपुरी साड़ी सेल जेंटा गेला किशोर मेहरा यांकर दुकान के तांकर तो बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी मिली जासी बहुत बढ़िया बढ़िया कम दाम रे आ तांकर सब साड़ी रो चॉइस पले मानबार पड़वा जेन साड़ी देखासन से साड़ी पूरा पसंद नहीं लागि जासी आ सब बछा संबलपुरी साड़ी कलेक्शन ताकन देखबा लागि मिलसी आ तांकर तो एक्सपीरियंस लागि आउट के भी बेस्ट क्वालिटी पूरा छाटी आंसर आ सावित्री व्रत लागि खास साड़ी बाची आंचन आ ई हफ्तार क्वालिटी वाला कलेक्शन केंदा कलेक्शन अच्छे काना अच्छे से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी करे तक बहुत क्वालिटी वाला यूनिट डिजाइन संबलपुर साड़ी देखमा खास रेमुंडा गा किशोर मेहरा एकर दुकान रो आरंभ करबा लागु ताकन केते बढ़िया साड़ी माने देखुन हैंगिंग कर रखि देछन याडे देखुन केते सारा स्टॉक अछि याडे भी देखुन केते सारा साड़ी माने एटा सब सजी के रखि देछन यानी सब वीडियो देखमा याडे देखुन कम दाम क्या साड़ी सब प्रकार कलेक्शन देखबा ले पाबे आ देखुन तांकोन जदी आपण ऑनलाइन ऑर्डर करबे किछि इंता हिसाबे देखुन ऑनलाइन पार्सल जैसे देखुन एटा सब पूरा जेन माने ऑनलाइन ऑर्डर करजन देखुन एटा समस्त गुली देखुन 11 12 टा पार्सल आजरा गुटे दिन एटा जिबा पार्सल आपण माने भी जदी मगाबे बेला ई किछि इंता हिसाबे पार्सल पठे देबे जदी ऑनलाइन जेन माने मगोजन तो जाओ तांकोन पाइबा तो किशोर यहां फेर स्वागत नमस्कार आपन को ना दुकान एड्रेस फिर कह दो। हां मोर ना किशोर मेहर रेमुंडा मोर घर कुष्टापरान আছে आ मोर दुकान ना किशोर हेल लिखा আছে এটা डिस्ट्रिक्ट टा बरगढ़ शहर नु मात्र 20 किलोमीटर आ संबलपुर शहर नु मात्र 40 रु 42 किलोमीटर भीतर एंदा पड़सी आ जदी भी आपण संबलपुर साइड नु औचन आपण माने बरगढ़ जीवा ना पड़ आपण रेंगाली केमनु लेफ्ट साइड कोठी केनाल रास्ता रे आपण माने रेमुंडा गा के पहुंची जिवे आ जदी भी आपण रेमुंडा गा के आसुचन रेमुंडा पहुंची गेले नबे ताकर घर तो भीतर अछि आपण जानि ना पार ताकर नंबर के कॉल करबेले निया जाय के आज्ञा रिसीव कर आ निया देखि के बाची के नहीं पारबे तो इडा हला जेन माने घर के आसबे जेन ऑनलाइन मंगाबाली चाहउचन स्क्रीनशॉट करबे जेन साडीटा पसंद लाबा सेटा स्क्रीनशॉट पठे करे आपण जेन WhatsApp नंबर दे से नंबर पठे आपण एड्रेस पेमेंट दे करे ऑर्डर करबे इनता कोरियर माध्यम रे आपण करके डिलीवरी कंपनी हो कि स्पीड पोस्ट माध्यम रे हो केनसी कोरियर रे कि केनसी आपण स्पीड पोस्ट माध्यम रे आपण घर जाक 3 रु 4 दिन भीतर पहुंचे देबा इटा हला गिना बिका प्रोसेस तो आज का सावित्री व्रत स्पेशल क्या कलेक्शन देखमा सब बढ़िया बढ़िया देखमा पूरा बछा साड़ी जेंटा की पूरा भल लागसी हंता साड़ी माने में आनसी जेंटा देखु सर पसंद लागसी हंता साड़ी माने भी सब रखि छन देखामी तो आज का है ना कलेक्शन देखमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा देखमा यहां कम रो देखमा पूरा आज का जन साड़ी देखामी दाम भी बहुत कम है देखवार के भी बहुत सुंदर धमाका है ये देखो साड़ी तार धड़ी भी देखुन इधर आर भी धड़ी माने আছে দেখা ধড়ি কম আছে पूरा बहुत सफा दिया गया तो 3000 कम नहीं নাই খালি মাত্র 1600 पूरा धमाका ऑफर 1600 सावित्री ब्रतर धमाका ऑफर मात्र 1600 টাকা দেখো কেতে बढ़िया সফট ডিজাইন ধড়ি কম থাকরি 1600 খালি 1600 দেখুন তার ডিজাইন কোয়ালিটি দেখুন এটা ফের দেখো মাছ ধড়ি ফের ডবল ধড়ি से 10 इंची ধড়ি 10 इंची ধড়ি টাইপ আছে এটা খালি 1600 এটা भी 1600 বিশ্বাস না দেখো এটা তার আঁচল भी দেখুন মাছ ধড়ি হইছে ফের সব হইছে আর তার বডি দেখুন এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 1600 টাকা কেতে 1600 টাকা আইটেম ডিজাইন দেখাম 5 কিসম দেখাম এই দেখুন এটা করে দেখো ফের প্লেন ডিজাইন তার মানে ফের গুটে কিসম দেখো ফের কিন্তু কিসম এটা भी 1600 মারবার পড়বা কিশোর খালি 1600 ধমাকা দেখুন 1600 টাকা রে জেন মানে নেবে জলদি বুকিং করবে না তো এটা মিলে নাই এটা তার
বডি দেখুন মাত্র 1600 টাকা এটা বড় দেখুন সচিপট ডিজাইন রে এটা বি 1600 দেখুন কেনতা আছে দেখুন খালি সব 1600 ডিজাইন দেখুন যে মানে নেবা লাই চাও কম দামের কে পুরা দেখি খুশ হইবে পুরা এন্তা আছে মাত্র 1600 এটা দেখুন তার আঁচল বি দেখুন কেনতা লাগুছে যে সম্বলপুরি শাড়ি কে 1600 বেলা কেনতা হেলা না এটা দেখুন আঁচল কেতে বঢ়িয়া লাগে আর এটা তার বডি দেখুন মাত্র সচিপট 1600 এটা গোটে 5 ডিজাইন দা খালি এটা গোটে ডিজাইন দেখুন কলর হে করবে কেনতা ডিজাইন আছে দেখুন ইয়ে বি 1600 এটা বি 1600 টাকা দেখুন বিশ্বাস নালে দেখুন 1600 টাকা এন্তা শাড়ি মানে মিলুছে আঁচল যেন মানে নেবালে চাও জলদি বুকিং করবে না তো তার স্টক সাঙ্গে সরি যাবা মাত্র 1600 টাকা এটা হলা গুটে হিসাব তারপর দেখবা আমরা টিকে তারপর দেখবা দে বেস্ট টু বেস্ট পুরা কাগে দিয়া থা নিজে ইরা কলে বি আছে প্রজাপতি ডিজাইন দাম বি বহুত ঠিক আছে এটা দেখুন মাত্র 2500 এটা তার আঁচল আর এটা তার বডি দেখুন কেতে বড়িয়া আছে 2500 মাত্র 2500 টাকা এটা গোটে দেখুন হেনতা টাইপ র আছে লাইট কলর পুরা অফিস পাতে যাবার বাগে কলর আছে ফির বড় ডিজাইন মানে ভে হইছে 2600 টাকা তার আঁচল এটা তার বডি দেখুন 2600 মাত্র 2600 টাকা এক সে কোয়ালিটি শাড়ি কম রু যহ তক সবু দেখো আপনার খালি ওটকি তাও কেননা দেখুন পুরা শরীর দেখুন স্যার পছন্দ করা বাগে শাড়ি আছে দাম কে চাহলা তার আঁচল তার বডি দেখুন 2700 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া খালি 2700 টাকা ইরা বড় দেখুন পুরা বড়িয়া কালার কম্বিনেশন আছে এটা গুড়ে সে এজেন্ট লোক মানে থোয়া শাড়ি বের কলে চলবা এটা তার আঁচল এটা তার বডি দেখুন 2700 টাকা এটা গুড়ে দেখুন 2800 এটা দেখুন 2800 টাকা 2800 পুরা সলিড ডিজাইন মানে আছে কে বাউন্ডি না পার মোটা কলর ধরিছে আগর বড়িয়া শাড়ি বারে বলছন তা মোটা ধরি 2800 তারপর দেখমা হ্যাঁ ফের এন্তাটা এটা দেখুন ডিজাইন এটা পুরা কিসম ডিজাইন আছে আঁচল এটা এটা তার বডি দেখুন 2800 মাত্র 2800 টাকা মাত্র 2800 টাকা বহুত ডিজাইন দেখাবি এটা কোন লাইট কলর সকটা পসাপুলি বি আছে এটা তার আঁচল এটা তার বডি দেখুন মাত্র 2800 টাকা এটা বি দেখুন 2800 এটা বি তার কিসম আছে এটা বি 2800 টাকা এটা তার আঁচল 2800 के जने भी पूरा मुंडो नै न पूरा सॉलिड लागबा जहां के दबा भी से पूरा बढ़िया साडे पाइছে খুশ হইবা দেখুন মাত্র 2800 টাকা এটা তো আর बढ़िया আছে তার কালার দেখুন সুমতি কালার এটা সফা বি দিচ্ছে সফা দিচ্ছে আর কেতে ক্লিয়ার আছে দেখুন এটা বি 2800 এটা বি তার আঁচল দেখি ধরে নিবা এটা তার বডি সে 4-5000 টাকা শাড়ি দিচ্ছে 2800 মাত্র 2800 টাকা এটা গোটে দেখুন পুরা সে সরসর ডিজাইন আছে ফির বড়র আছে এটা গোটে ফির নোয়া ডিজাইন আইছে এই থরা আইছে এটা তার আঁচল কড়াকো চক্র আঁচল এটা তার বডি দেখুন 2900 টাকা মাত্র খালি 2900 এক সে কালেকশন এটা বি দেখুন 2900 এটা এন্তা আছে পুরা কেতে দেখাম এন্তা দাম র 2900 টাকা দেখুন যেন মানে আবে জলদি আসুন সাবিত্রী হ্যাঁ সরি যাচ্ছে শাড়ি মানে বহুত সরি যাবে 2900 টাকা দেখুন যেটা জলদি দেখাও যে আপনি যদি অর্ডার করলে চাও তার পুরা ফটো মানে এটা দেখুন এটা তো সবুদিন আমার নাইছে হ্যাঁ ইহালে ডিজাইন থান বলছো এটা পেপার বড় থান এটা দেখুন পুরা শাড়ি তো যেন দিনে এরিস যন্ত্র হে পালে সরি যাসি বাকি যার নজরে আসি পহলা না এটা তার আঁচল দেখালো আর তার বডি দেখুন বডি বি এটা আছে পাখা আপে দেখে দছে ব্লাউজ পিস বাসি বাজি এটা ব্লাউজ পিস আবা এ দেখো ব্লাউজ পিস মে দেখে দে তনে যাহা বি দেখামা তার ব্লাউজ পিস দেখামা সবুটা না দেখালে বি ব্লাউজ পিস থিবা সে দি 3200 টাকা মাত্র এটা করে দেখো তোর নোয়া কলর টেছে রামাগ্রিন কলর তা কলর কেবে না অলগা কলর রামাগ্রিন কলর 3200 এটা বি যাহা যেটা পছন্দ হয় এটা বলে দেখুন ব্লু কলর ইতা তো বড় সব ফেভারিট সব দিন সরবার শাড়ি এটা কেবে না পৌঁছে পালিকো পালি আউথিছি ন 3200 টাকা তারপরে আটিকে উচার দেখামা থান অকলিয়া কলর মানে ঠিক আইছে ডিজাইন কলর মানে টেরাকোটার চকর ডিজাইন সবুতি ব্লাউজ পিস আছে মই কই দেছি কহবার না পলে বি এটা তার আঁচল এটা দেখুন আঁচল বি মস্ত আছে আর এটা তার বডি দেখুন 3400 টাকা মাত্র 3400 কে মন্দ না শাড়িটা জানতা আছে এটা করে দেখুন এটা তো আর বড়িয়া আছে এটা বি 3400 আছে 3400 টাকা আর সফা দিচা কলর বি গর্জাস আছে আর তার আঁচল দেখুন আঁচল পুরা তো পুরা সে চৌড়া বড় আঁচল আছে জানতা আঁচল পুরা হেন্দা দিচা বডি দেখুন এটা তার বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগছে 3400 টাকা আর কিশোর একর পছন্দ বেলা মোর হ্যাঁ হাটা যে সৎ কথা মোর পছন্দ মোর কহিতলা নেই যাউছন লোক তা বাগরে আর পেপার বড় দেখুন সব নোয়াটা সব নোয়াটা অলগা অলগাটা মানে সব নোয়াটা আঁচল দেখুন পুরো আঁচল দেখি করে নেই যাবে আঁচল দেখি আর দাম বি খালি 3400 ব্লাউজ পিস তো সব তো সেটা কহি দেলি না এদের সব বিরসুই বাহারবা 3400 টাকা এটা গোটে দেখুন
बहुत बढ़िया दिचे देखो इधर गोटे देखो टिके अतका अच्छे छोट छोट फूल अच्छे ना से अतका पड़दो अतका अच्छे काम भी जोहर का खाली 100 टका अतका 3500 टका आंचल देखो आंचल न तो 500 टका बांध पड़ी छे 4000 टका वाले 4000 टका वाले भी नेबे लेकिन 3500 पूरा लोग आसन खुश हो जाओ आउ चल भी लोग खुश हो जाओ छन जे आउ जे बार-बार आउ जे किशोर एकर दुकान के इधर गोटे आटिके अतका अच्छे केराकोटा तार माने पुतली डिजाइन कितना पुतली से पूरा ना कहन सब पुतली नाच और धड़ी रे भी चेंग धड़ी अच्छे इधर तार आंचल देखुन आंचल भी मस्त अच्छे हंता हल्का आंचल टे ना पड़ी भल लागु छे कलर न एडाला आंचल तार बॉडी देखुन 3600 टंका तार पर देखबा धड़ी ब्लाउज पीस वाला धड़ी थाकरी ब्लाउज पीस हां एटा पेपर बॉर्डर थान कलर देखला इधर देखो धड़ी थाकरी ब्लाउज पीस मात्र 3400 देखो ब्लाउज पीस अच्छे कहू सब देतो ब्लाउज पीस अच्छे जहां भी देखा में थोड़ा ब्लाउज पीस देखो आंचल ए बॉडी के देखुन आगे आंचल का आरखा देखे दो ना देखे थेलो देखुन आंचल लाइते ब्लाउज पीस बाबा 3400 टका देखुन ब्लाउज पीस थाकरी देखुन बहुत सस्ता আছে आपन माने ऑनलाइन भी मगे परबे ऑनलाइन हमार पास इधर गोटे ताबरे ऊपर डाला पठिर आपन ऑनलाइन ऑर्डर करू तार पर देखो पूरा डिजाइन देखो धड़ी भी काम अच्छे और बॉडी भी पूरा सफा एक भल अच्छे आइडा तार आंचल भी बड़ पड़ी छे देखुन बहुत सुंदर लागु आंचल 4000 मात्र 4000 टंका देखुन इधर तो आर पूरा से काना कहस जेता साड़ी दे छी इटा मतलब बहुत पसंद लाग रहा है साड़ी इटा तो पूरा नया डिजाइन है नया डिजाइन ते ये भी पिनभा पहला तरफ पिनभा आप रेट भी एकदम पूरा सस्ता है हां सस्ता আছে 4000 खाली 4000 मात्र 4000 ब्लाउज पीस थाई करी पूरा धड़ी वाला ब्लाउज पीस थाई करी 4000 एक नंबर डिजाइन देखुन मात्र 4000 पूरा शाइनिंग मारू देखो पूरा देखो शाइनिंग मारू छे इरा टिके आला टिके तबरे कॉस्टली एथरा बा टिके भल जेतु सावित्री बत निजल ले हां देखो गुटे निजल ले नेबे सेदिले बोल देखो आंचल देखो केता आंचल पड़ी छे जे मार पूरा शाइनिंग आउछ आंचल दाम भी काना जो छे खाली 4300 इटा तो मु 6000 हितबा के पूरा 100 पूरा सॉलिड पॉलिश लागु छे पूरा एकदम डेबरी आडू गुटा कलर भुनी आडू शाइनिंग मारा परे शाइनिंग वाला कलेक्शन देखो इरा भी गुटे देखुन पूरा पाटो मितल धड़ी सुता है छे पाटो मितल धड़ी सिल्क धड़ी आंचल इरा तार आंचल देखाली इरा तार बॉडी देखुन 4400 मात्र 4400 टंका इंता डिजाइन रो बड़ साड़ी बने आसी चौड़ा धड़ी रे 6000 7000 वाला हंताडा आसी लेकिन तार कम दाम रहे छे 4400 टंका ब्लाउज पीस छे इरा गोटे देखुन टेराकोटा डिजाइन ब्लाउज पीस सब थी अछि कहै छे टेराकोटा डिजाइन देखो तले बॉर्डर रो केता कलर बढ़ा छे बाधी करा है छे इरा तार आंचल इरा तार बॉडी देखुन 4700 मात्र 4700 साड़ी दे 4700 के ताके जे नेबा बहुत पुसाबा सस्ता अछि पूरा पुसाबा खुश इरा भी देखुन हेनताटा 4700 कलर लगाउ छे 4700 टंका देखुन बहुत ही सुंदर लागु जे इरा गोटे देखुन रामाग्रीन कलर इरा भी 4700 रे बाकी देखमा एटा ठीक है ये देखुन कितने बढ़िया लागु छे साड़ी यार तार आंचल ब्लाउज पीस सब थी अच्छे और सूताटा पूरा 100 दुही पीठ पूरा 4700 मात्र 4700 टंका देखुन बहुत सुंदर लागु कलेक्शन टा इरा भी देखो डिजाइन तले अलगा फिर पीस ते अच्छे तार देखो नया डिजाइन बनाय छे आंचल भी इटा 4800 इटा देखुन आंचल तार बॉडी देखुन 4800 मात्र 4800 टका लेकिन केते खेचरू काम अच्छे 4800 के बुनकर के भी तारने 200 भी मुश्किल है देखुन आज रेट देखुन केते बढ़िया देखुन केते कम दाम रे देखुन आया देखाले न देखुन डिजाइन स्पेशल कलेक्शन जेतु है पूरा से उत्कल लखी बागे नवकोठी डिजाइन बाकी से कलर 4800 खाली चल देखुन केते सफा साड़ी देखुन मात्र 4000 अच्छे देखो पर नवकोठी बागे अच्छे तो अच्छे बाकी केते क्लियर अच्छे देखुन 4800 टंका आपण मान नहीं पारबे इरा गोटे देखुन बहुत सुंदर लाग आंगले भी फाका नै न पूरा गैप नै न इरा तार आंचल आटे बड़ अच्छे भी देखो छे आ बॉडी तार बॉडी फिर देखामा इटा तार आंचल अच्छे सबुते तो ब्लाउज पीस अच्छे आइडा देखुन तार ने सबुटा केनता काम होचे काम रो अधिका आ जाएगा ठीक क्वालिटी होचे देखला जना जे पूरा शाइनिंग भी तार 5800 टका देखुन पाट धड़ी भी पाट धड़ी हिचे जे धड़ी कम फेर होचे धड़ी कम होचे 5800 टका पूरा सस्ता साड़ी देखुन हां नॉन सस्ता नॉन जदी आसो ना जदी देबो बिक्री हो पूरा देखुन खुश कर जन देखुन डबल धड़ी होचे भाई टाइप रो होचे धड़ी कम टी ब्लू वर्ष रे कलर बहुत कॉस्टली कलर है 6500 से तना आंचल भी सॉलिड देखुन पूरा सॉलिड साड़ी जेंदा ई धड़ी रो आया डिमांड भी बहुत होचे तार धड़ी देखुन एटा देखले कि पहला बुकिंग है देखुन ऑनलाइन 6500 देखुन आ यानी देखे तो पूरा साड़ी ते हे छै ई तरफ पहला इन छै वीडियो आरंभ रो हमें देखे दिलु देखुन से साड़ी में थिला बोली यानी कोरियर वाला नै गोलानो देखे दिलु संग पहुंची से लहंगा में तल डिजाइन हे छै साड़ी रे पूरा से लोहरिया आई तार आंचल इटा
শাড়ি আঁচল দিহি সব বেস্ট আছে পুরা বড় বড় ঝুটি থাই করে আছে আর তার বডি পুরা আয়া এটা আছে 7500 জহ নাই আমন 7500 প্রাইস জিতা শাড়ি মানে हां प्राइस जिता साड़ी एंता होचे देखो एटा पूरा सेट के जैसी बनिका जीवा साड़ी माने बागी एटा पूरा हाई क्वालिटी रो इरा गुड देखो सबुदन जनासना साड़ी है बाकी अलगा कलर माने से देखौ छे डबल धड़ी बीट पोटा वाला इरा तार आंचल रे भी देखो केते बढ़िया सुंदर काम सुंदर होचे हो आंचल पूरा आइटा तार बॉडी देखो मात्र 6500 मात्र 6500 इटा जेन टाइम है बडला टाइम है बाकी 6500 भी दे दो छो दे दिया हबा इरा भी देखो हर डिजाइन है कलर अलगा আছে तार धड़ी कलर देते गॉर्जियस लागो छे तो मार पड़वा तार माछा धड़ी भी अलगा আছে 6500 এটা भी आ बॉडी देखो এটা তার শাইনিং और आंचल पड़ी छे देखो शाइनिंग আছে आंचल रे 6500 মাত্র 6500 ডবল ধরে দি বেস্ট কালেকশন এটা করে দেখুন এটা भी ডবল ধরে ধরি মানে বলা কাম অলগা হেছে পুরা সলিড জিনিস বানাউছে আর সফা জিনিস মোর ন পুরা সফা জিনিস আয়াকর ব্যাপার করবা 33 বছর হলা না এক্সপেরিয়েন্স কমপ্লেন নহে করন আর দেখুন কেনতা আঁচল পকেছে দেখো কেনতা কলর ভরিছে কলর বারে বেলা দুছে আজ আয়াকন থরে কারবার করে দেলা বারবার আউছে সে থরে নেলা বেলা আউছন এটা भी 6500 আপন মানে भी যদি তাকো দোকান গে বেলা खाली संबलपुरी साड़ी बेला किशोर याकर दुकान बोल बस इरा गुड देखुन डिजाइन माने केनता काम करछे बिनकर केनता कालीगिरी बार बाबा या दे केनता लागू छे देखुन कलर माने केनते बनो जे बड़ो छे शाइनिंग आई आउ जे केनता लागू छे देखुन डबल धरे केनता छोट छोट काम और फिर देखो तार आंचल भी देखो एटा का क्वालिटी वाला देखो सॉलिड आंचल रे पड़ी छे 7500 मात्र 7500 टंका देखो अपन 7500 नेगरी पिनबे कि जनरे पिनबे देना पूरा खुश है पूरा पाट के पचो किनो आलू बोली साड़ीटा इरा भी देखुन जे कुम्हार साड़ी बोलसन लेकिन कलर भी देखुन कदा बैगनी कलर ब्लू कलर नवा कलर टे छे कुम्हार साड़ी देखो कुम्हार साड़ी केंदे माटी रे सब सामान बना होचे एंता बनू छे दर्शा हो जे देखुन साड़ी रे ए देखुन एटा तार आंचल ए तार बॉडी देखुन कुम्हार साड़ी 7500 देखुन कुम्हार साड़ी इरा गोटे भी देखो एंता আছে जंगल रो साड़ी पूरा मस्त साड़ी पर कहले जनता कि देखो सर लोग पसंद करबे हेंता साड़ी माने मन ए देखो एटा तार एटा भी कुम्हार साड़ी है तार कलर केना लागु छे देखो तो केना दगाल करू छे देखला पर कहले साड़ी नेबे बोली करी मोर मन पूरा पसंद करे आनसी आयकर पसंद ला सरी गला कथा ए देखो आंचल केना सागवा कलर में बांधो देई छे नाले लोग अलगा कलर भरी देसन एटा ला तार आंचल देखले एटा तार बॉडी देखो 7500 टंका आइरा गोटे देखो 8500 रो 6 धड़ी नती काम करबाटा बुनकर के बहुत कड़ा है हो बहुत हेतकी पोसान भी दोचे भी कि ताके हेतकी ना पुस होतबा बॉडी देखुन तार सब देखे दोचे 6 धड़ी होचे 6 धड़ी होचे चला केते झुटी होचे केते झुटी होचे देखुन आपे सफ्टा टिक होचे आंचल देखिबे साड़ी ले जिबे लोग आ ब्लाउज पीस रे भी 6 धड़ी आ तार बॉडी देखो 8500 पूरा हेवी क्वालिटी लेकिन ई कामटा पूरा क्लियर होचे कि नहीं देखो ना पूरा कान होचे सीनरी देखला बेला बस 8500 टंका तार पर टिके 6 धड़ी है बाकी दाम कम है कम है भैया 6000 नो कम हां नहीं 6000 ना लगे 4800 खाली पूरा सस्ता फिर मौजूद डिजाइन देखो खाली फुल धड़िया बोल के एतकी होचे नहले आंचल देखो एटा देखले अब बॉडी देखो सबुती ब्लाउज पीस होचे 4800 सस्ता है या जे सस्ता আছে আসলে পরে कहू बार आउछन न तार पर देखो रामाग्रीन कलर आट के भल लागु छे एटा भल लागु कलरटा एटा तार आंचल এটা তার বডি আর সব ফের আছে ভিতরে খুললে তো জনা পড়বে চড়া হবা বড়িয়া লাগু যে 5300 মাত্র 5300 টাকা দেখো মাত্র 5300 মারবা তারপরে আট के देखमा 6 ধড়ি আট के কস্টলিটা মানে যেটা পুরো আয়রন মারা মিতালটা কাম भी হেইছে हो देखो परमाला पिन्हाला मिताल होछन पूरा फूल धरि করে সেরা আছন এই দেখুন ডিজাইন তার কেতে বড় কান না নেই জিবে দেখলা ফটো এটা তার আঁচল এ তার বডি দেখুন 7000 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে এটা গুলো দেখুন पूरा कहले पर ऑफिस पर जिबाल के पूरा सैल्यूट मारथबे जे पिनिथबे साड़ी जाउथबा केनो आलू बोल एंता साड़ी जाय पूरा एंता होचे नेता मंत्री मानको साड़ी है 7000 मात्र एडा आंचल में मस्त पड़ी छै तार बॉडी देखुन मात्र 7000 टंका देखुन बहुत ही बढ़िया इधर भी देखुन रामाग्रीन कलर रे पूरा से भीतर देखुन पूरा पदम फूल फुटी छै पूरा केनता गुट्टा क्लियर देखुन केते होचे जे इधर तार आंचल पूरा आया पूरा 6 धड़ी जन देखो जन कि लेवल के पास के ना आयकर पसंद बेले कि सरी वाला कथा जेंडा देखबे 7000 मात्र 7000 टका का करे देखो पर ओकली आइ छै एक्सपीरियंस होचे मुई साड़ी देखि देले पर म कहसी इटा पूरा एंता होचे केडा चलबा केडा ना चले एटा देखुन पूरा डिजाइन टे 72 केता धड़ी होचे देखो हेतकी धड़ी देला बेल के कलर रो साड़ी आ कॉफी कलर रो धड़ी पूरा खोजु छन एंता साड़ी माने आंचल में सॉलिड आंचल माने पको छे जहां के पसंद आला ऑनलाइन जल्दी कर देखले तो केदे रे म पठाले इटा भी 7000 टंका इरा भी गोटे देखुन
इटा तो आर इथर नुआ आइछे से तले देखो प्रजापति बटरफ्लाई काण बोलसन आ तार धड़ी टिके यूनिक दूसरा डिजाइन अछि आर कपड़ा तो जेतकी सफा लागु छे कित्ते पालिश लागु छे कि नहीं एटा आठ धड़ी फेर अछि 8 धड़ी अछि एटा देखला आंचल भी यूनिक डिजाइन बिलोस पीस तो अछि कहि छे एटा तार बॉडी एटा 8000 न कम नै 7200 जल्दी नो पूरा सस्ता हां सस्ता जल्दी ले नोन खुश होन सावित्री व्रत धमाका ऑफर इटा गुटे देखुन इटा तो जेतकी रे सरी गला न जेतकी ले ऑर्डर करछन मागुछन मु देई ना पारबार पूरे ना पारबार देखो फिर थोरे वीडियो न देखे दो छे इटा बहुत सरी गला और फिर भी इटा मते जेतकी ऑर्डर अछि कि नहीं जे आघो कहबा से देमी माकी ऑर्डर अछि इटा तार आंचल इटा तार बॉडी देखो केनता दिसु जे देखो ना केनता बुनी छे बुन कर देखो पूरा जदी कंपटीशन जिबाला प्राइस जीति करे आबा पूरा जीति करे आबा 9000 टंका देखुन 9000 आइटा 9000 के भी लोग हंसी दे कर जाउ छन हंसी नै कर जिबे अंता दिसु जेबी इटा गुटे देखुन गुटे दूसरा किस्म सकटाटे पड़ी छे दाम भी जोहन ऐसे मात्र 7300 मात्र 7 पूरा देखो ना आंचल भी केंदा बढ़िया लागु छे सॉलिड लागु छे इटा देखला आंचल इटा तार बॉडी आ बॉडी देखो 7300 टंका इटा गुटे देखुन 7500 रो एटा डबल सकटा अछि और फिर 120 रु 120 दुही पिट पूरा प्योर 120 है जीती जीवा देखुन तार आंचल भी देखुन आ तार तले ऊपर धीरे सकटा अछि जेतकी मस्त लागु छे देखले भी आंचल भी देखुन बहुत देखुन एटा आंचल एटा तार बॉडी देखुन 7500 टंका देखुन पूरा एक नंबर छै साड़ीटा इटा गुटे देखुन डबल सकटा आ रामाग्रीन कलर तो पे शाइनिंग मरा 3D कलर इटा देखुन शाइनिंग मरा कलर तार ब्लू कलर टिकट छै के दगाल करू छे खाली देखुन पूरा सफा साड़ी सफा साड़ी एक नंबर साड़ी इटा से साड़ी देखुन आंचल भी पूरा मुश्किल आंचल पड़ी छे आंचल छै पूरा मात्र 8000 जोहर दाम ने न मात्र 8000 ब्लाउज पीस थाइक रछे जल्दी ऑर्डर करूं और जल्दी करूं इरा गुटे देखुन इटा डबल सकटा আছে फिर केतरा कलर भरा আছে দেখুন যেতকি কলর ভরেছে গুটোটা কলর গুটোটা 1000 है बाबा গিটা এটা তার আঁচল আঁচল দেখুন কেড়ে মজুর আছে দেখুন পুরা সলিড আছে শাড়ি আর কলর দেখলে কিনে লোক লুভাই যাবে 8300 মাত্র 8300 টঙ্কা এ দেখো এথরা গুটে ফির নোয়া টা সকটা আছে এথরা গুটে নোয়া স্টার দেখো নোয়া স্টার আইলা সৌদর হাইলাইট কর তিনটা স্টার আছে দেখুন তার কলর কমিউনিকেট ডিজাইন भी দেখুন গছ পত্র আছে পুরো লহটে আছে দেখুন এটা তার আঁচল भी দেখুন গোলাপ ফুল আঁচল দেখুন আজরার যেটা লাগুছে খাস শাড়ি না বসন এটা সে শাড়ি এটা আঁচল এটা তার বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে 8500 মাত্র 8500 আরে গোটে কলর ফের যে কহসন খালি গোটে কলর দেখাবো গোটে কলর তা দেখাও বলসন এটা ফের গোটে কলর রামাগ্রিন কলর সাগুয়া কলর সব কলর মিক্স আছে যাহা কি যেন কলর পছলা সে নেবা সে অর্ডার করবা দেখুন এটা भी है दाम है 8500 আঁচল भी গোলাপ ফুল ডিজাইন सेम है बाकी कलर अलगा पर जोड़े कलर मिटा होছে 8500 যাহা কি যেন কলর পছলা বা অর্ডার করে দেখুন পুরা সস্তা আছে দেখুন इटा फिर तो भल साड़ी रही छे ब्लाउज पीस वर्क होछे ये डबल धड़ी ब्लाउज पीस वर्क काम होछे बेनता एटा देखुन आंचल और कपड़ा भी जतकी चिकस गहब लागु छे कि नै जब देखला नै जेबा एटा वीडियो चालू ये संबलपुरी साड़ी बाबत जानु से देखुन से जानि बाबा के खाली डिजाइन मन देखो ना कदा गमला है फूल माने छे एटा तार ब्लाउज पीस रे फिर वर्क होछे देखुन पूरा मैचिंग वर्क आ रेट करा आसबा 6200 मात्र 6200 ब्लाउज पीस वर्क थे हां सावित्री एटा पूरा ऑफर है जल्दी नो देखुन 6200 रे पूरा सस्ता रे इरा भी गुडे ब्लाउज पीस वार वाला 10 इंची धड़ी दे फिर प्लेन बॉडी प्लेन अछि फिर कुंभ फेरा मन पड़ी छे आइना फिर वर्क अछि जे देखा में ता आंचल एटा तो 8000 ही दिबा नाय कम अछि 6700 मात्र ग्राहक न खुश मोहनता बोलसी मात्र 6700 रे ब्लाउज पीस वर्क वाला एतकी डिजाइन ब्लाउज पीस वर्क भी अछि खुश हेबे देखुन जनता खुश हेबे बार आबे जे होटा मते भल लागसी जे किछि ना ग्राहक लाभ ना सस्ता पर हां बस इरा भी देखुन इरा तो जन पले से पले सरी जासी छधड़ी वाला फिर एटा वार्ग अछि 7500 वार्ग धरी सॉलिड अछि 7500 खुश पूरा उसत हेबे हो जेति आंचल जे पाखर घो घिनि थिबे केनो केनो चालतर मते बते ने बोलबा हेंता बगर कथा है एंदा कलेक्शन एटा देखुन इरा देखुन तार वार्ग ब्लाउज पीस पूरा मैचिंग पर सब वार मैचिंग बॉडी जेंता थिबा दुई तार में वार भी एंता थिबा 7500 मात्र 7500 टंका देखुन आपण नै पारबे इरा गुडे देखुन इरा भी वार का केते काम अछि खाली देखुन एटा तो यहाँ सॉफ्टा है जे सॉफ्टा है छे देखुन केते क्लियर छे केनता लागु छे एयरलाइन सॉफ्टा एटा देखुन और दाम भी बेसी ना एटा तो आर का कहला कान हेबा इरा आंचल देखुन एटा 11-12000 नहीं इतने मात्र 9500 देने में पूरा सस्ता देने में ग्राहक न तो खुश होना हमर घर के बार सुन देखुन वार भी तर कॉस्टली वार तो छे रंग भरा होछे पर 2 कलर 3 कलर ब्लाउज रे वार होछे अजेंडा तर में हेवी साड़ी जे ना शोरूम मान को 15-17 हजार हां श्योर है पारे
বাকি আমার নতকি 9500 ইটা বি গোটে তারা হেড ডিজাইন কলর আছে দেখুন কলর কেতে লাগুছে দেখুন যাহাকে যেন কলর পছন্দ লাগবা কলর ব্যাগনি ব্লু কলর ধরি আছে যে কেতে গর্জাস লাগুছে দেখুন এটা তার আঁচল বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দাদা দেখলা এটা তার বডি দেখে দেমি আর তার বডি দেখো সাবিত্রী বদলে জলদি জলদি অর্ডার করুন না পাইলে ফের মতে না কবে এটা বি দেখুন তাকর ব্লাউজ পিস ওয়ার দেখো জলদি 9500 9000 যাহানি পৌঁছিলা ব্লাউজ পিস সিলে পারবে জলদি যাহান দেখুন এটা তারপরে আমার কুস্তাবু নেই মানে আমার ফেরা পকারা বেশি দাম রে বতরা দেখামি এই দেখুন এটা তার এটা বহুত চলুছে মার্কেট রে বহুত চলুছে কটক ভুবনেশ্বর যেতকি মাগুছন তো মুশকিল है पूरे ना हवा आ फिर साबित्री बतले फिर आसी जे आंचल भी देखुन ब्लाउज पीस भी अच्छे मैं कहि दोसे अंतर जहां भी देखा ब्लाउज पीस अच्छे बोलथली मात्र 3300 मात्र 3300 सस्ता আছে নেই যাও জলদি জলদি অর্ডার করুন মাত্র 3300 এটা भी দেখুন আছে তার কলর রাইট অলগা কলর 3300 টাকা এটা করে দেখুন 3500 এটা করে দেখুন বডি বানহ ডিজাইন আগ তো পাটলি বুনুথলু আমার মেহের লোক কুষ্টা মান কর আমার ইয়াদ পুরা সেন্টার বুনুছু সবুটা তার বডি বান্ধ আর সে পাটলি ডিজাইন নানো এটা দেখুন মাত্র 3500 কে কিনি পুরা মন্দ নেন পুরা মস্ত আছে ব্লাউজ পিস সহিত আছে এটা দেখুন আচল এটা তার বডি দেখুন খালি 3500 টাকা দেখো 3500 এটা কলর মানে ডিজাইন মানে দেখালি এটা গোটে দেখুন কলর গোটে খোলমি আর ফের বাকিটা পকাই দে সব গুটা মাগলা বি দেই পারছো আমন ফটো থিসি কহি দমা এটা দেখুন 3500 এন্তা ডিজাইন আছে এন্তা মো আছে 3500 এটা গোটে দেখুন কলর কেতে বঢ়িয়া কলরটি আছে পুরা শাইনিং মারতবা কলর এন্তা বুনা হেছে এটা বি 3500 এটা বি দেখুন 3500 টাকা কেতে বঢ়িয়া লাগছে 3500 র এটা বি গোটে আছে 3500 র হেটা ঠিক আছে অতকার বি দেখাম গোটে খুলি দমা বাকিটা এন্তা আছে বল দমা ভিডিও লমা হে যাবা এটা দেখুন 3500 টাকা লেখা দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন পুরা এটা গোটে দেখুন এই তার কলরটা ইয়া জহ পছন্দ দিছে মস্ত আছে এটা পার্পল কলর গোটে কিসবর কলরতে আছে বনে যে ভাগ দাম বিটা জহ নাইছে মাত্র 4000 রে পেপার থান গোটে পাউতলে এটা ধরি ব্লাউজ পিস ফেরা সব থাই করে 4000 নে মিলুছে আঁচল দেখুন খুশ হয়ে যাবে পুরা দেখুন খুশ হয়ে যাবে আর থরে মাগে ফের থরে বাল করে চাহবা হন্তা আছে এন্ডা শাড়ি এটা দেখুন 4000 খালি 4000 টাকা দেখুন মাত্র 4000 এটা भी ଅଛି আদে এটা শাড়িটা কিশোর একর দোকানে কেথরি কেতে থিছি लेकिन सब देखे ना বনে সেদিলে বলে আপন ঘরকে আবার পড়া টাকা দোকানে কে हां दुकान के आবার पड़ा এটা भी 4000 এটা দেখুন আচল এটা भी তার আঁচল আকার দেখামা 4000 টাকা হেনতাটা এটা ফেরাডি বড় আছে এটা ডিজাইন মানে করা হয়েছে আজ এটা লাস্ট কালেকশন মাত্র 4000 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া সুন্দর হেনতা আছে এটা भी 4000 কেতরা কলর দেখালে দেখলে তো আকার খুলমা 4000 টাকা দেখুন বহুত বাকি পাটো আছে না দেখে আমি পাটো भी কলর भी দেমা অরিজিনাল মিক্স সব আছে सब प्रकार कलेक्शन আছে अब सब कलेक्शन तो देखे ना वीडियो बहुत लंबा है जबा वीडियो बहुत लंबा है से बोले आपन को एतकी कलेक्शन देखाओ जे जदी भी जन आउट भी देखबाले चाहो ताको दुकान के आसबा पड़वा ताको दुकान रेट थला देहबा गाटा ला रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ मात्र 20 किलोमीटर संबलपुर 40 रु 42 किलोमीटर आ जदी भी आसु जन आपन जदी रास्ता घाट जानबाले असुविधा बा किशोर एक नंबर दिया है ऊपर से नंबर के आपन कॉल करबेला आपन को रास्ता घाट सब बते दियाबा आ जदी भी आपन रेमुंडा पहुंचे जमले ताको नंबर कॉल करबेला नि आया जे रिसीव कर आनबी आ जदी भी ई साड़ी आपन को पसंद होला ऑनलाइन जदी मोबाइल चाहो स्क्रीनशॉट करन ऊपर देत नंबर स्क्रीनशॉट पठेगे अपन एड्रेस पेमेंट देगे अपन माने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर पारबे तो आज वीडियो आपन को केनदा ला कमेंट कोन जदी भला लाइक करू शेयर करू चैनल के भला तराई चैनल सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करबा फिर जय मां समले